Hey guys, welcome back to my channel. Aro ekta notun video lina aise moi. To man aji picnic jawole ase. Edo ekta village hoy. Nihor village ina una ase. Tare jawole ase picnic. Man last time edo mola fishing la vlogging thakibo. Tare masura party man colony porna colony manon sob ja ase to apne nge dikhai do bina. Ta man petrol pump jai na ase. Gora ulai jina petrol pump de petrol dalo na bike de. Aro borno ina side ge video do. It's going to be very interesting. Manta Shakovi get punche. It is so many rukina. So ita man ulawo. Rasta do usually do 5 la driver jane se. So man tade kuna taiwa litu. So guys man do ulawo lese. Aro rasta se lock kori guna jawo. So guys, aji the weather bhi man bala se. Alop iko sun bhi man nai. Man spot punji se mana spot to ido se. Aro ida yase mana engineer. Aro gang han sab ede. Aro to kheti kor ase tama. This is murgi. And then itu do macangor. Wow, itu do mujja hore bole. Aro eta upor view dina. Ekdom solid. Sai degibe aro man agere ki koro apne nge dikhai na jabo. Mana spot to itu je agere jada spot to man ambi thaise to man ene alak separate bo na alag jaga de separate kori dise man aro khuri khan de do aro boil aro fire in a julai dise moza julai ase aitu ekdom organic hone local jaga de sabe man sundar man bal ajere hoye de gumo ase man itu da doctor ase itu man hoye kaam kori de चटनी बनाउला म चटनी ला इन्चार्ज तो इधर से चटनी ला इन्चार्ज तो आई 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 तो आज तो सोमन पकड़ जुलो ले दे दो 27 राजा मोर्चा दलिसे 27 राजा मोर्चा ओन्ली 27 राजा मोर्चा आई 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 आज तो माल सबके धुआं वाला दोले सिलो अरे चटनी ला तो मोर्चा मिहिन गुना इधर डालो और चटनी करने टमाटर तो जुलाई ना टमाटर सब जुलाई ना दे सफा गुना रखे से मुंगसु पक्के ना मांसुला खाना आज इसको सब बिशी तेज होले से 30 मन खावले से जी दमान और एकटा ग्रुप दे दे और माला एग्री डायरेक्टर आपने ये सब दिखाई दो दुजना किमान जन আছে यदि নাই একটা গ্রুপ আর यदि अलग গ্রুপ रिफ्रेशमेंट करने दो खास है चला के रिकॉर्ड करना है रिफ्रेशमेंट करने तो नागा बीन्स का है चिकन আৰু গাউৰি আৰু গুৰুলা চামৰা এটো চিকেন আৰু স্নেল ব্ৰিঞ্চল আৰু কলিফ্লাৱাৰ এটো জেকি চান তো স্নাপ আপনি অলপ এক্সপ্লেইন কৰিবে ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ তো তাই ফিদোৱা যায় না জুলিনা তাই কোমাদো স্পিড পা যায় তো আচ্ছা আচ্ছা উদু হিসাবতে মহান স্লো না স্পিড আছে জানো চেক কৰিলে না অলপ এটো টেষ্ট কৰা মানে অলপ তো বই লাগাইছ না লাগি আছে সাইজ जुलो जुलो ना টানি আচ্ছা স্লো না नो फर्स्ट স্লো ঠিক আছে ফিউজ তো এটা প্রিপারেশন করনে আৰু দেখাও আপনি আগে চাই থাকিবে না দাম দে হয় বম দুইটা বানাওলে আছে आइबे दाउद मिस्टर सिनापा बनाওলে আছে ता एक्सपर्ट আছে তো हम बना दे दो प्रेस करने दिले दिले जाले न होई
এইটোতো মম কয় তিনটা বনাব দৌৰা 너의 온도 올라. জলদি ঠিক হৈ যাব এইটো একটা ষ্টিক বা তিনটা ফায়াৰ বনাব পাৰে দে মমটো এটাই ভাতৰবি থাল দেব দেই এইটোৱে ভাল হ'ব নেকি ৰ'ব আর নতুন আইডিয়া না তাহলে হয়েছে নেক্সট এটা বানা আছে ৰ'ব নহয় না না কৰিলে তেনেকে ভাল বা এনা কৰি দিব ইয়াতে খেলি না পাটৰ টাইজন দি আছো বোলে পাটৰ নেকি ৰ'ব নেমেদে আচ্ছা আচ্ছা পাটৰ গি যাইলেতো পানী ভিতৰতে নাযাব না বাহারে পমলো পাহাৰে উঠিব তোলে মাছ পোলাও লাগিব ওলাব লাগিব আৰু ইয়াতে ৰুচি অলপ বান্ধিব মান না টাইট কৰিলে চবচে মেইন দুধ আছে দেই কেপ আছে কেপ নাথাকিলেতো উদুৱাটো ফুটাই না উদুটো মম দলেতো কাৰেণ্ট নিচিনাই আছে তাই না আচ্ছা আচ্ছা এনা হ'ব না কেপটো খুচাই দিওঁ নাই ফিউজ ঠিক আছে ইয়াতে জ্বলালে ভিতৰৰ পৰা জ্বলি নাযাব বম দিটো আছে এটা ফিউজটো জ্বলাব 머리도 줄라이. জ্বলাব 꽃도 잘 보세요, 루키나. চাবিকিনা মাৰবলে 줄라이나, 줄라이나. 어 그때 플라이 됐어요. दिखाइना हजुर हजुर ठिक छ পাতাটা দি দিছে 이거 뒤다다 이 새끼고. Hello guys, মান পিকনিক লা এন্ডিং হইছে মান বেশি রাতি নহয় কি গরজা জলে ভাবনা আছে তো মান কিনা ভাত খাই অলপ চাই দিস ইজ স্ন্যাপ আর সরবি তো দিকে থাকে ভিডিও দিবে আই থাকে তাইবে স্ন্যাপে আমরা ফিশিং ভিডিওতে থাকে দেখো এটা সরবিকে পানিতে গিরাই দাও তাই আছে দে चलो तो गाइस बात खा लो बात खा बिछे और लोग मान लो सो गाइस वीडियो तो ये तो एंड करो और हमने तो वीडियो सुना एंजॉय करछिले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट करले इंपोर्टेंस है आपने कमेंट करबी और आपने ला एक्सपीरियंस किना थाइसे जो वीडियो साइना तो प्लीज लेट मी नो और वीडियो तो ये एंड करो और साइना का मनोने बिछे थैंक्स और टिल देन टेक केयर स्टे सेफ एंड peace